कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुकुतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच द्वारिद्यून्यदार्शभकुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धं प्रपच्छ सौशील्यगुणाविदलिप्तः विदुरोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोका न ते सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदन्ति जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवा दधर्यशीलस्य दुःखितस्य अनुग्रहाय यचरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य अदसाधो वर्यादिमस्मत् परमशम्नः संसादितो भगवान् येन पुंसान् हृदि स्थितः प्रपच्छि यत्सति भक्तिभूते ज्ञानं सतत्वात्याधिमगं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यादमन्द्रो भगवास्तत्रधीशं यथा ससर्जमिदनीरिह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायं न वृद्धवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एत धनो प्रविष्टं बहुधा वशासित क्रीडन् विविधते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदे मंत्रो न तृप्यन्ति न शरणवतां नः सुश्लोकमौले चरति मृतानि एतस्त्वभेदैरधिको लोकनाथे लोकान् लोकान् स लोकपालान् अचिक्लिपध्यत्र ये सर्वसत्त्वः निकाय भेदोऽधिकृतं प्रपीतः येन प्रजानामुतात्मकरतं रूपाभिधानां च विदां विधत्त नारायणो विश्वषडात्मयोगी रेचच्च नो वर्णाय विप्रवर्यः परावरेषां भगवन् व्रतानि सुरतानि मे व्यासमुखाद्भीतिषणः अनिवर्तितं सुखाय वहानं तेषामृते कृष्णकथामृतोधान् कसत्रिं न यातिरेथपदो विधानं स्वत्रेषा शिरडि नवड्डवानं कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भगत्प्रदां गे हरति छिनन्ति मुनिर्विविक्षुर्भगवद्गुरूणां शकाविते भारतमाह गृहणः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुगानमादेः मातृगृहतां नो हरे कथायां ससर्दनानस्य विवर्धमानं विरन्ति यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृतिवृत्तनिवृत्तं समस्य दुःखं ख्यायदभान सत्ये तश्चाच्चोषादिविदोऽनुसूचे हरे कथायां विमुखानवेद्यं क्षिणोति देवो निमित्तं वेत्तहं मायविर्थागदगविस्मृतानम् अदस्य कौसारवसर्मधातु हरे कथामेव कथारसारम् उदित्रितपुष्पेभ्य एवार्थबन्धो शिवाय न क्रियते वितीर्थकृते स विश्वजन्मस्थितसिंसिमार्थे कृतावतारा प्रकृतिदशक्ति चकार कर्माण्युतिपुरुषाणि यानि सुरोकृतयानि मह्यं श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् विष्णुः चन्द्रागौरा रविर्मितं पुंसानि श्रेयासार्थेन तमः वधुमत्तमं मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साधुनुगृहीतया कृते वितन्वतां लोके आत्मनोद्योक्षदात्महं नैतच्चरितं त्वयि क्षत्रबाधारणाय वेद्यते गृहीतोऽन्यभावेन यत्त्वयं हरिरीश्वरं माडभ्यासाद् भगवान् प्रजा संशयं यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यामं जातः सत्यमतिसुतान् भगवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानु गस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय यामादिशद भगवान् व्रजन् अत ते भगवल्लीलां लोकमायो विहृत्यभिः विश्वस्तिद भवान्तार्थायं वर्णयाम्यनुवर्णितं भगवानेकाशयदग्रात्मात्मना विभो आत्मेनानुपमृत्युपलक्षणादः शवाये सानना दृष्ट्वा न पश्यन् दृश्यमेकराट मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्ति सुदीप्तृतः सा वा एतस्य सन्दृष्टो शक्ति सदात्मनि माया नाम महाभाग एदं निर्वतं विभो कालवृत्त्यात्ममायायां गुणवप्यामुदोक्षतः पुरुषेण भूतेषु प्रियमादत्तप्रियवान् पुरुषेण भूतेभ्यः प्रियमाणामिद्भिर्य दत्तवान् ततो भगवन्मादत्तमव्यक्ता कालयोचितं विज्ञानात्मा यदेस्तेऽहं विश्वं व्यञ्जनयोदितं सोऽप्यं गुणसकात्मानं भगवद्दृष्टिगोचरम् आत्मानं व्यकरोद्धारं विश्वास्यं शिर्क्षया महत्
महत्त्वादिदुकुरान् कुर्बाणां महत्त्वं व्यजादयः कार्यकारणकर्तात्मः भूतेन्द्रियमनोत्मनं वैकारिस्कैजस्ततो तामतत्वत्यहं नाम त्रिधा अस्त्वं कुर्बाणां मनस्थो वैदिकात् विभिः वैकारिकासुदे देवा अर्था विवञ्जयः तैजसानीन्द्रियाण्येभ्यः का ज्ञानकर्माण्यानि च तामसो भूतभूतसुक्षात्मेत्खं लिङ्गमात्मनं कालयामांसेन योगेन भगवद्दीक्षितो नभसो नुसतां स्पर्शा किमवरतं निर्मले निर्मलम् अनिलोपि विकुर्बाणं नभरो नभसोरो बलान्वितं ससर्जं रूपतन्त्राणां ज्योतिर्लोकस्य लोचनाम् अनिलेनात्मा ज्योतिभिकुर्बतार्जितम् आदत्ताम्भोरशमयं कालमायं सयोगतां ज्योतिषामो निरपेश्रेष्ठ विकुरकर्म ब्रह्मक्षितां मयि गन्धगुणामादतकालया संसयोगतः भूतानां नवादीनां यद्भव्यावराभवं तेषां परानुसङ्घर्षसङ्ख्यं द्विगुणान् विदुम् एते देवाकला विष्णो कालयामां च लिङ्गिनं नात्वा स्वक्रियासीनां प्रोचो प्राञ्जलयो विभुं देवावचो नमाम ते देवपदारविन्दं प्रपन्नपोष वसमात्रपत्रं यन्मूलकेतुः केतः यतयो सरोजं संसारदुःखं बहिरूपक्षिपन्ति धातर्यदिस्मन् इव सजीवा स्थापत्रयेण हतसा न सर्वम् आत्मा लभन्ते भगवास्तविङ्ग्रं छायां सविद्याम आश्रयेयं मार्गं दीयते मुखपद्मपीठे छन्दं सुपुत्रैरिषणो विविक्तं यस्याघ शर्मो शरदिजाये पदं पदं तीर्थपदं प्रपन्नं यदृच्छया श्रुतपदस्य भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये बधायः ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम दत्तेङ्ग्रे सरोजपटिं विश्वस्य जन्मस्थितः संशयामात्रे कृतावतारस्य पदामवजस्य व्रजेम सर्वेषां शरणं यदि सा स्मृतं प्रपश्चात्वभयं स्वप्रियं यत्सानुबन्धेऽपि ते हगे महाममाहमित्याढो दुरादग्रहणं पुनसा सुदूरं वसतो विपुर्यां भजेम दत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वै या सद्वृत्ति चिरवीर्यवातं पराहरन्तारमनसा परेश अथो न पश्यन्तु रुगाय विरतम् एते पदान्या विशलानुलक्ष्यापादेन ते देवसुरारगन्धं प्रबद्ध भक्त्या विशदासया वे वैराग्यसारं प्रतिलभ्यबोधं यथाञ्जसाविन्यरकुण्ठधिष्ण्यं तदा परे चात्मसमाधियोगं बलेन जिता जित्वा प्रकृतिं वसिष्ठं धात्वामेव धीरा पुरुषं विसन्ति तेषां श्रमस्यान्न शुन्तु सेवयां ते दत्ते वयं लोकशिश्रिक्षयाध्यं त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मनि स्माम् सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमत्तस प्रतिहरतवेते यावद्धलिङ्गं यावद्धलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदायत्रं यतो भयं तैमेन लोकावलिं हरन्तून् मदन्त्यधिन्द्रिहा त्वं न सुराणामभिसान्वयानां कूटस्थाद्य पुरुषपुराणं त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनिरेव त्वजायां कवि बाधमध्ये ततो वयं सदप्रमुखा यदर्थे बहुविहान्मा करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहसगद्या देवक्रियार्थः यदनुग्रहाणां श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीकृष्ण भगवान को जय। अथ ऋषि उवाचः ओ इति तासां सुशक्तीनां सदीनां सप्तमे सजा प्रसुप्त लोकतन्त्राणां निशाम्या गतिमीश्वरः कालसंज्ञां ददा देवीं विभक्तो चितमुक्रमं त्रयोविंशतिसत्त्वानां गणं योगपदाभितं शोणोपरिष्ट भगवान् चेष्टारूपेण तं गतं भिन्नसंयोजमायमासायोगं कर्म प्रबोधयन् पुरुबुद्धकर्मदेवेन त्रयोविंशतिगणा च त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनस्त्वाभिरमात्राभिरादिपूरशं परेणाभिषदा स्वादे मात्रायां विश्वसृजया चक्षुभान्योन्यमासाद्यं यस्मिन् लोकचराचरं हिरण्यजा पुरुषा सहस्रः परिवृतवदावधम् अण्डकोशे शब्दो सर्वसन्तोपमृतिः सवै विश्वदां गर्भे गर्भो देवा कर्मात्मशक्तिवान्
एष एष सत्त्वानामात्मानं परमात्मनम् अद्योपदारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते साध्यमवसिद्धेश्चैव साधिभूत इति त्रिधा विराडो प्राणदशविधा एकदा हृदयेन च स्मरन्तं विश्वसृजामि सो विज्ञाति मदोक्षजः बीजराममपत्वेन तेजमासं विनिर्तये अत तस्याभितप्तृप्ता गति साय तदानि च निरविद्यन्ति देवानां तानि मे गतय शृणु तस्याग्निरास्यं भिन्नस्य लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्याय यासो प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालो वरुणो लोकपालो विशुद्धरे जिह्वायां सगिन्दशं शासो प्रतिपद्यते निर्भिन्यासुनो नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणिनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेदः निर्भिन्नाक्षिणी दुष्टा लोकपालो विशद्विधिः चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेदः निर्भिन्ना यस्य कर्माणि लोकपालो नीलो विशदः प्राणिनांशेन संस्पर्यालेनासो प्रतिपद्यते करणावस्य निर्भिन्नो धिषणांशां विविदुर्षतिः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सद्यमेन प्रपद्यते तमसस्य निर्भिन्नां विविदुसुरधिष्ण्यायो दिशिः अंशेन रोमसं कण्डुम् एरसौ प्रतिपद्यते मृढं तस्य निर्भिन्ना स्वधिषणां कौविशदा रेतसांशेन येनासा सानन्दं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विन्वन्नं मित्रो लोके साविधं पायुनांशेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते अस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रस्वरपातिवारिशं त्रिवारिशं वार्तायांशेन पुरुषो यथा वृद्धिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्ना लोकेशो विष्णुराभिशं गत्या स्वांशेन पुरुषो यया पराशं सुपद्यते वृद्धि चास्य विनिर्भिन्ना भाग्यसो धिषणमाविशदा बान्धेनांशेन बोधव्या प्रतिपद्यार्यतो भवेदः हृदं चास्यं निर्भिन्ना चन्द्रमाधिषणवाजितं अंशमांशेन येनासो क्रियायां प्रतिपद्यते आत्मानं तस्य भिन्नारभिन्नामहिमानासो विभसपतिः कडमांशेन येनासो कर्तुं प्रतिपद्यते सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्ना महाधिषणमुखाजितं वित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते शृणोत्यं सौरधं पद्भ्यां खमरो अनाभेरुदपद्यते गुणानां मृतयो येतो प्रतिपद्यं सुरादय आन्दिकेन सत्त्वेनादिवं देवा पर्वेतरे धरां रजसभांसेन परयो येन च अनुदहन् तारेण शुभानेन भगवन्नामिभिवाश्रिता उभयोरभ्यरन्तं व्योमं ते रुद्रा पार्षादनां गणः मुखतो वरदता ब्रह्मा पुरुषस्य गुरुद्वहन् यस्तु न मुखदत्वद्वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वरतया क्षत्रं क्षत्रियस्तदवन्वरतः यो जातस्त्रायतो वर्णान् पौरुषा घटकक्षडादः विशो वरदन्तदस्यौरभो लोकवृत्तिः करे विभो वैश्य तद्भू बभो वार्ता निर्णं यः समवर्तयनः पदिहां भगवतो यज्ञे शुश्रवो सर्वसिद्धये तस्यां जातसुरः शूद्रो यद्विरुद्ध्यं तुष्यते हरिः एते वर्णासु धर्मेण यजन्तीं सोऽगुरं हरिं सर्वदया त्वामिवे स्थानं यज्जातं सवित्तिभिः एतच्छद्रा भगवतो दैवत्मार्त्वारूपेण स्वरूपिणीं कसृदया दुपाकर्तं योगमाया बलोद्यतः अधावीकृतमाङ्गस्य यथा मादिवदाश्रितं कर्ति हरे सुमं सत्तुं विरमान्याभिदासतिम् एकान्तलाभं वचसो नुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणपादबाहु सुरते सविद्धादभिः रूपाकृतायां गता सुधायामुपसंप्रयोगम् आत्मानो वासदो वत्स महिमा कविमां धाम संवत्सर सहस्रान्ते धिया योगपविक्फलाम् अधो भगवतो माया मयि नाममयोमपि योहिनीं यस्त्वयं चात्म वर्तात्मा न वेदं किमुता परे यतो प्राप्यान्यवर्तन्ते वात्समा मनसा सह अहं चान्यैमे देवा तस्मै भगवते नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवः। श्रीशुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतामुधो प्रेणायन्निव भारत्या विदुरं प्रतिभासता विदुरोवाच ब्रह्माण्डकथां भगवश्चिन्तात् मातरस्या विकारणं नीलया चाभियुज्येर निर्गुणस्य गुणां क्रियः क्रीडामाध्युद्यमो भर्यवस्यः कामस्य क्रीडितात्मनं स्वकृतीर्थं कथनं निर्वित्यं सदान्यतः अस्त्राचिद भगवतां विश्वं गुणव्या
यया गुणव्यक्त्यात्मवात्मान् तस्य संस्थाप्य यत्तेन भूत्य प्रत्यादिपास्यते देशतः कालतो योधा योऽसाद्बतस्तास्वनतोऽन्यतः अविलुप्ता बबोधस्य स युज्यता कथं भगवानेनेकेन च सर्वक्षेत्रो स्वाशितम् अमुष्य दुर्भगस्त्वं वा क्लेशो वा कर्मभिकृत एतस्मिन् मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नापराणो विभुं कसवलं मानसो मतः श्रीशुकोवाच सहितं चित्तो क्षत्रा तत्त्वविज्ञानसुना मुनिप्रत्याह भगवत्वच्चिन् स्मन्यन्निभवगतस्वयं मैत्रेय उवाच शेयं भागवतो माया यन्नसेनं विरुद्धते ईश्वरस्य विमुखतस्य कार्पण्यानुतबन्धवन् यदर्थेन विनानस्य पुंसमात्मविपर्यतं प्रतिपत्य उददृष्ट स्वरिशिच्छेदनादिके यथा जले चन्द्रमस गवन् कम्बादिश कीर्तनो गुणः दृश्यसन्नतिदुष्टात्मा मनोमानात्मानि गुणः शवै निर्वृत्तधर्मेण वासुदेवानुकम्बया भक्ति भगवद्भक्ति योगेन तीरोदत्ते शनैरिः यदेन्द्रियोपराथो स दृष्टारात्मीवरिहरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः सन्तुष्टिस्ते कृष्णयः अशेषक्लेशः समलं विदत्ते गुणानुपादा श्रवणं मुरारे कृता पुनश्चरणारविन्दं परागसेवारतिरात्मबन्धं विद्रोवाच शचिना सन्दो मध्यं तव सुक्ताशिनां विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रबाधति सादिव्यं व्याहतं विद्वस मायायनं च हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं जयद्वतिः यस्य विमूढं लोक्यं च यस्य वृद्धे कर्परं गते तावभो सुगमेदेते क्लिश्यवन्त्यात्मरितो जनः अर्थाभावमिनिसन्त्यं प्रतिपतस्यापि तात्मने तां चापि युद्धमस्मान्ये सेवयां पराद्बरेः यत्सेवयां भगवतं कूटस्थापमधुपीयुतं यत्सेवां भगवत्कूटस्थमधुद्विषः रतिसारो भवेत् तीव्रं पादयोर्व्यसनार्जनं धूपापाय अल्पतमसा सेवा वैकुण्ठसर्वतं वैकुण्ठवत्मरमसुः यत्रोपयोगी नित्यं देवदेवो जनार्दनं संसृष्टो वाग्रे महादीनां शाविकारण्यनुक्रतं तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमहं प्रविशद्भिः यमाहुराध्यं पुरुषं सहस्रं यूरबाहुकं यत्र विश्वमे लोका सविकामं समापते यस्मिन् सविदं प्राणसेन्द्रियार्थेन्द्रियस्मृतं त्वत्ते यतो वर्णस्तद्भिर्भूभिस्तवर्मतः यत्र पुत्रैव पौत्रैः स नृपते स गोचरे प्रजाविचित्राकृतयः आसनायादिभितनं प्रजापतीनां स पदिश्क्लेशं कान् प्रजापतिं सर्गात्सैनुसर्गात्स मनु मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वसागज मनोवंसानुचरितां ददः उपधर्यसे लोका भूमेत्रे चित्रात्मनेः तेषां सस्तां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय त्रियं मानुषदेशानां शिरैश्रिपपतितृणां वदन्तः सर्गसंविहुरागारवस्वाद्विजिदोद्भवां गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्ति तप्यया श्रियं श्रीजता श्रीनिवासस्य वागचक्षोदार विक्रमं वर्णाश्रम विभागात् स्वरूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकरणं यज्ञस्य वितदानानि योगस्य पदा प्रभो नैष्कर्मस्य च संख्यानां तन्त्रं द्वा भगवत्परं पाखण्डपथमयि सम्य प्रतिलोमा निवेशतं जीवस्य गतयो याश्च यावगेति यावतिर्गुणकर्मजा धर्मार्थ काम मोक्षाणां निर्वित्तान्य विरोधतः भारताया दण्डसीनस्य सुहृदस्य च विधिस्मृतं श्राद्धस्य विधिनां ब्रह्मान् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालभाव्यवस्थितां दानस्य तपसोभापि यच्चेतानुष्टर्यो फलं प्रभास्तायो धर्मं यस्य पुंसामुपादपे येनेव भगवांस्तुष्ये धर्मयो निर्जितात्मनिं सम्प्रसीदति वा एषा ते मेतख्यादाति जानघम् अनुव्रतानि शिष्याणां पुत्राणां च तेजोत्तमम् अनापवृष्टिति वर्युग गर्भो दीनवत्सल तत्त्वानां भगवस्तेषां कतिधा पति उक्रमं तत्रेमं कौपासीरन् स कौ स्वेदनुरेशेरते पुरुषस्य च संस्थाप्य स्वरूपं वा पदस्परस्य च ज्ञानं च नैगरं यद्दद गुरु शिष्य प्रयोजनं निमित्तानि चैत्सेवा प्रोक्तानाघ सरीसृभः स्वतो ज्ञानं बुधा पुंसां भक्तिवैराग्ये एव च एतान्मे पृच्छता प्रश्ना हरे कर्म विश्वदं मुरैनेज्ञस्य चित्रात्मा
दजया नष्टचक्षुषा सर्वे वेदास्य ज्ञास्य ततो दानानि जानका जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वन्नि कलामपि श्रीशुकवाच शयितथमथा पृष्ठपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधान परिभिद्धहर्षे भगवन्कथायां सञ्चोदितस्तम् पुरासन्निवाह श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणो तपसा गृणामि नमो भगवते वासुदेवाय अथ मैत्रेय उवाच सदसेवनीयो बत पुंसवंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानं बभूविधेहार जितकीर्तिमाला पदे पदे नूनेशस्य भीषणं सोऽहं दृढं चुल्लसुखाय दुःखं महद्दुःखानां विरमाण तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवन् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्ममाद्यं सङ्कर्षणं देवमुत्कण्ठं दिवित्सवत्सं मम परमस्य कुमारमुख्या मुनयो प्रपच्छन् स्वमेधधिष्णं बहुमानमन्यं यं वासुदेवाभिधमाननन्ति प्रत्यग्दीर्ताच्छां भुजकोशमीशं दुर्मीलयन्तं विबुधोददाय स्वरधुन्यदाद्रे स्वजकटाटकटालये स्पर्शन्न सन्तं चरणोपधानं पद्यं यदस्सर्यन्त्य हि राजकन्यां सम्प्रेमनानां बलिवीरवतारो गृह्णन्तमुर्हर्गुणन्तो वचसानुगागं स्नेहत्पदेनादशकृतानि तन्यः किरीटशास्त्रमरिणप्रवेष्टं व्रतोद्यतेतोदाद्यफलान् शस्त्रं प्रोक्तं किल कैर् भगवतेन तेन निर्वित्तधर्मादिरताय तेन सनत्कुमाया च शाहपृष्टं सङ्ख्यानवृत्तं धृतवादनाय साङ्ख्यायनं पारमहस्य मुख्यं विवीक्षमाणो भगवद्भूतिः जगादसो सस्मै गुरवे विनिर्तं पराशराय बृहस्पतिश्च प्रभोजमुह्यं च सादलानुमुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमद्यं सोऽहं तदैतद् कथयामि वत्सं श्रद्धालभे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुप्तं विश्वदिमं ददातिं यन्द्रीदयारलिं दुर्धान्यन्वितक्षम् अहीन्द्रवल्पे दिशयानैकाकृतक्षणौ स्मारन्ति निरीह स्वान्तं शरीरे पितभूतसूक्ष्मं कालात्मिकां शक्तिमुदीर्यमाणं उवाच तस्मिन् सल्लेपदे स्वे यदा यथा नलो दक्षिण रुद्रवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमुपसं स्वपन्नसयोधि तीर्थान् सुशक्त्या कालाख्या सन्धिर्तमकर्णकन्द्रो लोकानलीन्नपीतान् ददृशे स्वदेहं तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतोऽर्थो रजनातिर्यानं गुणेन कालानुगतेन विद्धं सूयस्तदादिध्य न विददेशं सपद्मकोशो ससोदतिष्ठं कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सलिलं विशालं विद्योतकन् ईवात्मन योगिं तल्लोकभद्रं सौ एव विष्णु परमेशर्मर्थं सुगुणानुभावं तस्मिन् वयं वेदमयो विधात्तं स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽहं तस्यां च चाम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपत्रबाणं परिक्रमं व्योम्नि विमुक्तनेत्रं दत्त्वा रिलेवेनुदिसम्मुखानिं तस्मादुगान्त्वाश्वसनागगिरिणीं जलोमि चाग्रासलिलाद्विरादम् उपाश्रितं कञ्जुललोकतत्त्वं नात्मानमद्धं विददानि ते च स एषलो योषावहमब्जपृष्ठम् एतत्कुलो काव्यमनन्यदवसु अवसि हृदाद्यादिविकञ्जयतां तदिष्ट यत्र सदानुभाव्यं साहित्यमुद्विष्ण तदा जनालं नाडीविरन्तर्य जलद्विवेश नावारगतस्तस खरनालं नाभिविचिन्वन्त विदन्ततालं तस्य पारे विदुदात्मसर्गं विचिन्वतो बोधशुमहां स्त्रीणः ये देहभाजं भयमीरमाणं परीक्षणो यत्र भूरज्जयेति ततो निवृत्तो प्रतिकामकय्यं स्वदेष्णमाद्यं पुनः एव देव शनैर्यतस्वा निवृत्तचित्तो न्यासे ददारुणा समाधियोगं कालेन सोऽहं पुरुषार्जुनासनं प्रवृत्तयोगेन विबोधयोगं स्वयं तदन्धरे हृदयवधायामपश्य तां पत्स्यन्न पूर्वं मृणालगौरा सतसेन योगे पर्यङ्मुखं पुरुषनशयानं फणापदात्रायुतमुरधरत्नं मूर्धिन्हताभ्यायुगान्ततोन्द्रं प्रेक्षा च पन्तो हरितोलतान्द्रे सन्ध्याभ्रमी वेरुरुको
कूर्ममूर्धं रत्नोदधारो सरिषौधमनुष्यं वज्रस्त्रयो वेणु भुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे आमायतो वीरस्तत्र मशमानं देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहणेन विचित्रदिव्याभरणान् सुखानां कृताश्रियायाश्रित एष देहं पुंसां सुकामां विविक्तमार्गैरभ्यर्चतं कामदुगान्ध्रिपद्मं प्रियदर्शनयन्त्रकृपया नखेन्दं मयूखं भिन्नं गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकातिहरन्ति स्मेरं परस्मिफुल्लकुण्डमण्डतेन शोणाचितान्धर बिम्बभासा प्रियन्तयन्तं सुमनेन शुब्धं कदम्ब किञ्जद कलिपिङ्गवासं सुलङ्कृतं मेखलयं दम्बेहारेण चान्तनन्दनेन वस्य श्रीवत्सभक्षं रथन्तभेनं परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेश पर्यस्तदोदण्डसहस्रखाणम् अव्यक्तमूलं भूमनां दिपङ्ग्रं महेन्द्रभोगै रधिवीतसल्पं चाकारको भगवन्नधिष्णं महीन्द्रबन्धुं शलिलोपं गूढं किरीटशास्त्र हिरण्यशृङ्गं महावीरे भवत्कौस्तुभरत्नं निवेतमाम्नां मधुयद्व्रतीनां सुकृतमप्याबलयान् हरिं सूर्येन्दुवाप्यान्यमनं त्रिधामि परिक्रमत्ता धनीदैर्मकुस्तां धन्यो तन्नाभिर्रसोजमात्मा मनं स्वसनं विचिन्त्यं तदर्श देवो जगतो नमस्ते जगतो विधाता नादम्बरं लोकविसृगदृष्टिं सकर्मबीजं रजसोपभक्तं प्रजास्य शिक्षान्यदेव दृष्टम् अस्तो द्विजा सर्गभिमुखमीड्यमव्यगतमर्त्यं भिवसेवितात्मा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेध्य सुचिरान्वदेहभाजं न ज्ञायते भागवतो गतिरित्यवध्यं नान्यस्त्वदितं भगवन्नितन्न शुद्धं मायागुणव्यक्तिकराध्य दुर्विभासं रूपं यदे एतदवधो रसयोदयेन स्वस्य निवृत्तमशननुग्रहाय आदौ गृहीतमवसा सतैकबीजं यन्नाधिपदमभवनादः दहमाविरासदं नादं परं परमोद्वत स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पविशुद्धवर्चै पश्यां विश्वसृजमेकविश्वात्मा भूतेन्द्रियकामदस्ते उपाश्रितस्मिन् तद्वाइदं भुवनमङ्गलमङ्गलानां ध्याने स्मनो दर्शति नुपाककाशं तस्मै नमो भगवते नु विधेयं तस्य यो नानुदृशो नरकभाङ्गी रथप्रसङ्गये त्वचे त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविदुरै श्रुतिवादिपात्रं भक्त्या गृहीतचरणा परयास तेषां नाथैषिनाथ हृदय बुर्हात्सपर्यं दावद्भयं द्रविणगेह सुरन्तिमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विरूपञ्चलोभ तावन्ममेत्य सदग्रहवजातिमूलं यावन्ते ध्रीभयं प्रविणोत लोकां देवेन ते हयहितं भगवत प्रसङ्गादस्वारबहूत भूशुभोपसनादिमुखेन्द्रिया ते कुर्वन्ति कामकुशले शयानदीनां लोभातिभूतमनसो कुलसानि शाश्वतं त्रिधाध्यो विरिता मुहुरन्द्यमानं शीतोष्णबाणवात वर्षैतिरेतदाचं कामाग्निदान्युतरुषा च समुद्भवरेण सम्पश्यतो मनोक्रम सिदन्ति मे ते यावत् पृथक् त्वमिदमात्मनमिदमार्थिं मायाभयं मायाबलं भगवतो जनमीश पश्येत तावन्न संस्मृतिविपर्तिकसङ्क्रेता यथापि दुःखनिमित्तं वहति क्रियार्थम् अन्ह्या प्रेतार्करणा निशिनिश्यानां नामा नाना मनोरथधिया भगवन्निन्द्रादैवाहतार्थरथना ऋषभो देव यस्मात् प्रसङ्गविमुखा इह संरहन्ति त्वं भावयोगा परिभावितस्प्ररोषम् आस्मे श्रुते श्रुते श्रीपतयो ननुनान पंचम यद्यादिशां पुरुषया विभाय न्युन्तिं तद्वद्वपं प्रणहते सदनुग्रहाय नादि प्रसीत रथतो तचरणो न सारैराराधितं सुरगणैर्हृदि बुद्धकामय्यथ सर्वभूत दया सदानुभावै नानाजसेष्व सरिदात्मनरन्तात्मो पुंसामतो विविधकर्मभिरद्दुदार दारेण चोग्र तपसा वर्तयत्यश्चर्यया च आराधतं भगवत्तव सत्कीर्त्यार्थं धर्मे पिता करेचिद धृतं न यत्र शाश्वतम्
सात्स्वतस्वरूप सहसै निपितयन भेदा मोहाय बोधदिषणाय नः परस्मै विश्वद्भवस्थिता लया तेषं लीलत्मोरसायते इदं नमं चक्रिमेशायः यस्यावतारनुकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विजमे विषणां गृह्णन्ति नस्तेनैकजन्म समलं सहसेव हित्वा संसान्यपापवृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशस्य विभो स्वयं च स्थितद्भव परलयते आत्मरामो वेत्त्वा त्रिपाद्धवृद एव उरुप्रविशो तस्मै नमो भगवते भगवन्नुद्रुमाय लोको विकर्मनितकुशले प्रमत्तं कर्मण्यतुं त्वदीपिते भगवत्प्रपत्से यावद्वस्तं मलन्य जीवितदासो सच्चिन्त्यनिवेशाय नमो तस्मै यस्माद्विभेभ्य हमनानि दुपर्दधिषणं मध्यासितं सकल्लोकमयस्मृतं तेऽपि नमो बहवो वरोत्नात्मं तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु देवयोषं स्वामेच्छया कृशमेश त्रिपुरी समाप्यं रेमे निरस्ता निर्वृतं बबुद्धदेहं तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्या मायोपतोऽपि दशादविर्धं निर्बानुबायौजर्ढरी कृतलोकराणाम् अन्तर्जले हिमशिरे पुष्पनुकपाय भीमो मुनिशिनि जनस्य सुखं विवृणम् यन्नाभिपद्मवनमाददमान् विड्डां नम लोकात्रयो करणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तौद उदरस्थभवाय योगं निद्रावसान निवितन् सनिक्षणाय सोऽयं समस्तजगतं स्वरेवात्मा स्वतेन मृडयन्मे भगवन् मतेन मे दशनो मृतपितानवाद्यं सक्ष्यामि पूर्ववदिते प्रणतोति तस्मै एषा प्रपन्नवरदयो रमया मुसत्या यद्यद् करिष्ये गृतगुणावतार कस्मिन् स्वविक्रममिदितं सृजोऽपि चेते युज्यितं कर्मकशनं सहेश विद्यां नाविरदास्ति समस्तोऽस्मि एष पुंसो विज्ञानशक्तिहर सामनन्तशक्ते रूपे विचित्रमिदस्य वृणन्तु मे ते मारीटिरिस्तनिगमस्य गिरां विसर्गं सोषा बदवर्जा वरुणो भगवन् निर्विद्ये भेमस्तनो नय मारुयं विष्णुमुत्थाय विश्वविजयाय च सनो विपादं माध्वा गिरापन यतात्मपुरुषो पुराणमैत्री उवाच स्वयंसम्भवं निशामेवं तत्रो विद्यासमाधिनां यावन्मोक्षस्ततं विररामोऽखिलन्तम् अदा विपरीतभिक्षतं ब्रह्मणो मधुसूदनं विषण्येमेतेषां कल्पव्यातिकरामतः लोकशस्तान् विज्ञातवान् परिविखिद्यते तमागाध्याय वाचां कस्मलं समयन्मितं श्रीभगवान् वाचा मा वेद गर्भं संगातस्त्रात्रिकं सर्गमुपद्यमानां तन्माया पायतो ह्यर्गं यद्मा प्रार्थयते भगवान् भूयस्तां तपष्टन्ति विद्यां चैव मदाश्रयं तावभ्यां वन्दितो ब्रह्मान् लोकान्द्र द्रक्ष्यमाप्नुयात् तत्रात्मनि लोके च भक्तियुक्तसमाहितं दृष्टा तां तदा ब्रह्मन् लोकास्त्वं मयात्मनं यदा तु सर्वभूतेभ्यो दारुष्वग्ने स्मितं वृतं वर्धिचामि च मां लोकां जातर्याच्च कर्मशलं यदा रहितात्मानि भूतेन्द्रियगुणात्मनैः स्वरूपं मायो पश्यं स्वराज्यं पृच्छति नाम कर्मविदातेन प्राजविर्देशमेचयां नात्मवसीदमतीर्थं यवर्षेनुद्गुरं ऋषिमादिबन्धामि पापीयस्तं दशोगुणं यन्मयो मयि निर्विद्धं पुरजा संसृजतो ज्ञातं ज्ञातुनो भगवान् त्वध्यं दुर्विज्ञयो देहिनां यन्मम च मन्यसन्न्यस्य भूतेन्द्रियगुणात्ममे तुभ्यं मद्विचिकित्साया महात्मानमेन वर्षितं नालेन भोजतो भूमूलं पुष्करस्य विजन्मितं यत् कथान्तमत्वास्ते मदकथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसिधिष्ठां च यश मदनुग्रहता प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयसताम् यस्तौरसेन मदभयं निर्गुणम् अनुवर्णयं स एतेन पुमांसेन स्तूनां स्तोत्रमेण तथा तस्य तु सम्प्रसदीयेदं सर्वकाममनेश्वरं भूतेन तपसा यज्ञैर्दानयोगामधीश्वना राज्ञं निश्चयेन पुंसां च मत्प्रीतिः
तत्त्वनिविस्मते अहमात्मात्मानं धातं पृष्ठं स न प्रेषयामसि अतो मयि रतिं कुर्यादेहारधीर्यकृते विप्रहं सर्वदेवमये देनेनानेदामात्मात्मात्मयोगिनां प्रजासृजं यथा पूर्वं यस्समस्यो मय्य नुशेषदा मैत्रेय उवाच तस्मायेमं जगत्श्रेष्ठं प्रधानपुरुषचरं यदेजं स्वैनरूपाणां कञ्जनाभिस्तरयो ददे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव विदरोवाच अंतर्हन्ति भगवती ब्रह्मा लोकपितामह प्रजासजं कथिता दैहिकीर्नामनि विवृते एतमे भगवान् दृष्टा त्वया वत्सम्भोर्मितं त्वया वदस्त्वया नुपूर्वेण छिन्नं च सर्वसिद्धया शोध उवाच एवं संज्योतिस्तेन क्षत्रकौसावरो मुनिः प्रीता प्रत्यातान् प्रश्नान् हृदयान्नितभार्गवो मैत्रेय उवाच विरञ्चोऽपि तथाचक्रे दिव्यं वर्षयतं तपः आत्मन्यात्मात्मनिवसस्य यदाहं भगवान् नृपः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो यादुनां यदधिष्ठितं पदमसंवत्स तत्कालकृतविरतेन कल्पितं तपसा एद्यमानेन विदया चात्मसंस्थया विविधे विज्ञानलोतो यन्यापदां वायुं सहाम्बदं तद्विलोक्याभिदप्याति पुष्करं यदधिष्ठितं यनेन लोकान् प्राग्लीनानं सकल्पितस्मिन् यचिन्तितं पद्मकोशोद्धाविष्यं भगवत् कर्मयोजितम् एकं व्यभङ्गेजुक्षरं चित्राभाव्यं द्विधशुद्धा एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदं समार्थं धर्मस्य यामि तस्य विपाकः परमेष्टयो विद्रोवाच यथार्थं रूपस्य हरेद भूतय कर्मणां कालख्यं लक्षणं ब्रह्मान् यदा वर्णेन पर्वो मैत्रेय उवाच गुणव्यक्तिनिराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितं पुरुषद्यात्मात्मानं निलया सुधं विश्वं च ब्रह्म तस्मादं सतितं विष्णुमायया ईश्वरं परिचिनं काले व्याग्धामूर्तीनां वैदेनादीनां तद्याग्रं पश्चादयेऽप्यदति शिरसं सर्गो नव विदस्तत्र प्रकशो वैकृतस्तुतः कालद्रव्य गुणेरसा त्रिविधं परिसङ्कृतम् आद्यत्तं हतं सर्वं गुणवैसाम्यमात्मनं द्वितीयस्तमयो यत्रं द्रव्यज्ञानक्रियोदसम्भूतः सर्गः तृतीयस्तो तन्मात्रो द्रव्यशक्तिवान् चतुर्थेन्द्रियो सर्गे यस्तु जिज्ञानक्रियावतं वैराग्यो देवसर्गो च पञ्चमो यन्मया मनः षष्ठमं तमसं सर्गं यस्त्वबुद्धिकृतो प्रभो षडिमे प्राग परकृता सर्गं वैकृतात्मेन शरणो राजभोगो भगवतो लीलयो हरे शब्दमो मुख सर्गस्तु षड्विद्यस्तस्तु तां नेतः ओम वनस्पत्यो सदीतला मक्षरा विरुधो अस्त्रतो तमसा प्राह अंतस्पृशा विशेषणं तिरस्साष्टम सर्गम सोष्टा विंशोदितो मृतम आविदो भूरि तमसो घ्राणानां ह्यदेवेद्यं गौरजो मर्षणं कृष्णं सुकरो गारुजो नाम द्विषफा परशाशेषम् अभिदृष्टं सत्तमं खरोस्सो बतारो गौरा सर्वस्सामतिं ताये एते चैस्वातृष्णं शृणु पंचखना नृणो श्वासृगपो विष्णो व्याघ्रो मार्जारो शल्पशोधनं शिं गर्भिजुकं कर्मो गोधां समकरादयः शङ्कङ्कागृधा बटशेषा भाषा भल्लूकवर्णिं हंसचारा सदाचार अलको गोचरो गधा अरवाक् श्रोत्रस्य नवनं क्षत्यरेकाविधो नृणां रजोधिकां गर्भपरा दुःखे स दुःखे च सुखनामिनं वैकृतास्त्रयो एवेतो देवसर्गस्य सत्तमं धैर्य वैकारिकस्य प्रोक्तां कौमारास्तु भयात्मकः देवसर्गाश्चटादिविदो विदुनां पितरो गन्धर्वासरसाजिता यक्षरक्षाधारणा भूतप्रेतभ्याजा विद्याकिन्नादय देशे भूभिदुराकाशं सर्गाजा विश्वसृगतया अतः परं परवक्तादो वंशामन्मन्त्राणि च एवं रजसप्रोक्ता श्रेष्ठा कल्पादिशाद्बुद्धिः सृजन्त्यो वा सङ्गस्य आत्मैवात्मानमात्मनां श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव मैत्रेय उवाच चरमं सद्विशेषाणां मणिकोशसंस्थितो यदा परमाणं सविज्ञेयं नृणामैक्यो प्रभुवतः सदये पदार्थायं स्वरूपावस्थितं यदा कैवल्यं परमांस निवेशं परिनन्तरम् एवं कालं व्यनुविधं सैक्ष्म्यो संस्मृतो सत्तमं सस्तानुभक्त्या भगवान्
नव्यक्तो व्यग्रमोजनं सकाल परमाणु वैयो भुङ्क्ते परमाणुता सतो विशेषभुक्तस्य सकाल परमवनम् आदृणो परमाणुस्ता शास्त्रस्ते शृणुयन् स्मृतं जलाकरस्वगतं खरे खमे भानुपगुमत श्रेणुरितं भुक्ते सकाल त्रुटिशं स्मृतं सदभागस्तुवे दिव्यं यास्तैभिलिस्थितो लवणस्मृतं निशेषस्त्रितो गेय आस्मान् तन्त्रे त्रयक्षणं क्षणयं पञ्चमिदु काष्ठं लघुता दश पञ्चदे च लघूनि वै समनामं दश पञ्चान्तार्थं देवे ब्रह्मोत्पुरस्तं षड्व्यासं शब्दनिर्णां द्वादशाधर्मालोपानां चतुर्भिस्सलङ्कृतैः स्वर्णभामाहै कृतशद्रं यावप्रस्थं जगम्बरं यामा चत्वारो मर्द्यामः नियुभिः भक्षो भक्ष्यन्तमारारो शुष्का गृह्णामनामतं ददो समुद्दोबास पितॄणां ददहर्मितं दोमातु दक्षिणां चोत्तरं दिभिः आसने चाहनि प्रादुर्वर्षतो द्वासतो स्मृतं सदसंवत्सरो नृणां परमानुरणितोहितं ग्रहनक्षत्रतारकस्य परमाणानि वेद संसहस्रासारेण पर्यन्ते निमिषो विभु संवत्सर परिवृता इडा वत्स पराभवं नो वर्षन्तो वर्षन्तं विदुरं च प्रभावशते ससृज्य सगदे मुरुषोच्च सवयन् ससकत्या पुनसो भ्रमा यदि विधापतिभूतवेद कालाख्यया गुणमयं कृतुभिर्वितर्वन्स्तस्मै बलिं हरत वद सरपञ्चकाय विद्रोवाच पितृदेवमनुष्याणां मानुषां वरमिदं स्मृतं परेषां गतिमाह च येष्यो कल्पावैर्मुखी भगवान् वेदकालस्य गतिं भागवतो ननु विश्वं वीक्षते धीरां योगाद्धराध्येन चक्षुषा मैत्रेयुवाच कृतत्रेधाद्वापरं च कलिष्येति चतुर्युगं दिव्यद्वादशभिरे वर्षैः स्वावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि दौ चक्रे कृतादिषु यथाक्रमं सङ्ख्यत्तानि सहस्राणि त्रिगुणानि शतानि च सन्ध्यासयो रलन्तेन काल सत्य संख्यते तमे बाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विचिन्त्यं धर्म चतुष्पञ्चानानो ज्ञानं धृतमनुस्वे सैवास्वैमधर्मेण व्याधिपादेन वर्धतां त्रैलोक्य युगशास्त्रं वैरा ब्रह्मतीरिदं तावत्रेयं निशां तात यन्निमीलति विश्रुतं निःश्वासवादनारब्धो लोककल्पो नुवर्तते यादिवं भगवतो मनुनं भूजसञ्जर चतुर्दशं शं कालो मनुर्भुक्ते साधिकां हि कसङ्कल्पितं मन्वन्तरेषु दोपमन्वतस्द्वापत्यं ऋषयसुरा भवन्ति दैव युगपते सूरे सानुताम्यत एष दैन्दिकं सर्गं ब्रह्मस्त्रैलोकवर्धनं द्रियं नृपतिदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रशत्वं समूर्तिभिः मन्वादिभिर्ष विश्वमद्भृत्या तौ परुषो तत्रो मात्रामुपागायं प्रतिषन्धं विनुक्रमं कालेनानुगानेन आस्ते दुहिणीं दिनान्तये तमेवान्वविधिपत्ते लोकाभूरादय स्मृतं निशायानुव्रतायां निर्मुक्ता वासा विरास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानानं शक्त्यां सङ्कर्षणानि च यान्तोऽन्तया महालोका जनानां ऋग्पादयो दिशु तावद्भिमुन् सद्यं कल्पान्तै धीरसंविदम् प्लावन्त्यानुकलाटोध दण्डपावेतीर्थं नन्त तस्मिन् हरिलम् आस्ते न सन्ति हरे योगनिन्द्रानिरीक्षाक्षं स्तुन्मानो जनाचलै एवं विधेरहोत्रायं कालगत्योपलक्षितम् अपक्षीपति मैत्रास्यं परमाणुस्तया सुदं पदधर्मानो यस्तस्य पराधर्ममिवियते पूर्वं पराधरो क्रमन्तो यावन्तो प्रवर्तते पूर्वास्यादो पराधर्मा ब्रह्मो नाम महाबुधः कल्पो यत्र भगवतो ब्रह्मा सम्भवते विदो तस्य वाचान्त्यकल्पोद्भूतयं पदमानारिचक्षते यद्दिना विरसम् आसीत् लोककलोष्कवनमयं तु कर्तं कल्पो द्वियस्यापि च भारतं वराहीति विख्यातं यत्राभिसीत् कुरो हरि कालोऽयं द्विपरादाख्यं निर्मितोपसर्जयः अव्याकृतान् तस्य आनादे जगत्समान् कालोऽयं परमाणुबान्धिर् द्विधारान्तमीश्वरं नैवेशदं प्रभुर्नमनेश्वरं धावनानिमि निर्विकारं सहितो युगदैविनिशेषदावृतम् आण्डकोशे वैरत्य पञ्चकोटिविनिस्मृतं दशोत्तराधिकत्रेण परिविष्टं परमाणुवधः लक्ष्यके अन्तरचागस्य कोटिनां ब्रह्मशासया ददहुरक्षत्रं ब्रह्म सर्वकारणमकारणं विष्णो धाम परं साक्षात् पुरुषा महात्मनं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे
मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितं छत्र कालख्या परमात्मनं महिमा वेदगर्भाथस्यस्त्रा यथास्त्राक्षिन्निबोध मे ससर्गान् ददामिस्त्र तथा मददामिस्त्रमादिकं महामोहं मोहं च तमश्चाज्ञानविरतय दृष्ट्वा पापीय विसृष्टं नात्मानं बन्हमन्यत भगवन् ध्याननृत्तेन मनसान्यं ततो सृजदा शनकं च सनन्दं च सनातनमथाव्रतं सनत्कुमारं च मुनिर् निष्क्रायान्नूर्धरेतसा तान् भासे स्वयं पुत्रान् प्रजासृजतपुत्रका दक्षे मे सन्दोषद्राणां वासुदेववरायण शोभादितं सुहृतं प्रत्यख्यानुसारमे क्रोधं दुर्विष्टं ज्ञातं नियन्तोऽनुपरचक्रमे ध्येयां निगतमाणोऽपि भूर्भो मध्या प्रजायते सद्यो ज्ञातमुगम्यतकुमारो नीलोहितः शवैरुद्रो देवानां पूर्वजो भगवान् वृतं नमामिं कुर्मेधावनिस्थानीं जगद्गुरु यदि तस्यावजाद्बाध्वं भगवान् परिपालय अभ्यदा वर्षया वाचा मारोधिस्त्वमे मुनिः यदुरुश्रेष्ठं सद्यगमिव बालकं तस्त्वाभिधानमायन्ति नाम्ना रुदयति प्रजः हृदयान्द्रे सर्वभूतेषु वायुरग्निजलं मन्दरे सूर्यश्चापद्ये समिस्तान्यतकृतानि मे मन्युर्मनुर्मयो महीन् महाचिन्नं तद्ध्वजं मुकुरदितं भगवतो कालो वामदेवो तथा देवृतेरुषयो निर्वेया पर्षितो लम्बिका ऐरावदेशुदा दक्षामृतयो स्त्रे स्त्रीणं गोगृहाणै तानि नामानि स्थानि च संयोगता एसिं सृजां प्रजावन्यं प्रजायामशर्वतम् इत्यादिकं सुगुरूणां भगवानिर्लोहितं सत्त्वाकुकृति स्वभावेन ससर्जात्मा सना प्रजा रुद्राणां रुद्रसम्पन्नां समस्तानां ग्रजां सदा निशाम्य संख्ययोगानां स्त्रीणां प्रजापतिसंकृतमलं प्रजापतिविशिष्टाभिर्दृश्यतो सुरोत्तमं मया सह दन्तभिर्दिशश्चाक्षुरबिल्बणैः तत्र स्थान् भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा वृष्टं सृष्टं विश्वमिदं भवान् तमसेवं परं ज्योतिर्भगवन् बन्तमदोक्षतं स्वर्वगुरुभूत गृहावासं मञ्जान् विन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवमा वत्सभूतानां दिष्टं परिक्रमं गिरां पदिं बाढमित्यामुमात्यन्तविवेश तमसे व्रजम् अधा विद्यायतं सर्गं दशपुत्रां प्रजिग्रे भगवान् शक्तियुक्तात्मा लोकसन्तानहेतकं मरिजरत्यन्त्रिसिंहगिरिशो पुरस्त पुलाकृतो भृगोपशिष्टदशस्य दक्षस्य दशमत्रानार्दम् उत शङ्गारनार्दो यज्ञे दक्षो अष्टुङ्गु स्वयंभुवं प्राणात् सिद्धन्ति संज्ञातो भृगु क्वचिदग्राधे पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य करणयो शिवि अङ्गिरा मुखतो तस्मिन् ऋषिवीरे मरिचो भवतः धर्मस्तन्दज्ञे दक्षिणो यत्र नारायण स्वयं अदर्थं पृष्ठतो यस्मान् मृत्युलोकभयङ्करं हृदि भगमो क्रोधो लोभस्साधरं दस्मतामस्याद्वादस्मिनो मेढा निरति पायोधरतं छायायो कर्मधो यज्ञे देवहूत्यां पदिं ब्रुवं मनस्सो देहदेवश्च यज्ञे विश्वकृति जगता वाचं दुहितरं धान्यं स्वयंभुवर्जं मनो आकामो चरन्ते छद्मं सकाम इति न श्रुतं तमधर्मे कृतमानीं विलोक्यमिति पितरमिति मरीचि मुख्यमुनयो विश्रम्भरा प्रात्यमोदयन्नैतद्मूर्धं गिर्दं त्वत्ते न करिष्यन्ति चापरे तुक्तं दुहितं कश्चिद् निकृतानि चापरे तेजीयामासे तत्सं सुश्लोकं जगतो गुरु यदावृता नुरिष्टन्तं वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते यैदं स्वैन रोचितम् आस्मास्तं व्यजनामासं सधर्मं पार उपावतीर्थं निगणं पुत्रानो परो दृष्ट्वा प्रजापतिस्त्वयिन्यत्र तत्याजावृडीदस्तदा तं दिशो जगुर्होत्रां निहारं यदविदस्तमं कदाचिदं यदस्सानं श्रेष्ठेषु आसंस्तुर्मुखं कथं चास्मामहं लोकान् समवेतान् यथा पुरः चातुर्होत्रं कर्म तन्त्रम् उपदेवेन्द्रे दासां धर्मस्य पादमातस्य चत्वारः सहस्रवामृतं विदुरुवाच शवै विसुजिदामयदां विदुरो वेदानि न मुखतो सृजतं यदा यदा विनेन सृजतं देवतन्त्रे बृहतबोधनं मैत्रेयवाचरे गजुसामाथर्ववाक्यान् मेधायां पूर्वादिविर्मुखैः शास्त्रमिज्जाते स्तोमं प्रायश्चितं वेदक्रमादायुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनं शास्तायं सृजतं वेदं क्रातुर्पूर्वाभिनिर्मितम् इतिहासपुराणे पञ्चमं वेदमीश्वरं सर्वेभ्यः एव भक्तेभ्यः सृजे मे सर्ववेदसे षोडभ्यश्च
सृतो पूर्वभाग सरित्पूर्तैः स्त्रीसुतात्मनम् आप्तो यामातिरितो जातो वाजपेयं सयुगतं विद्यानां तपसं सत्यं धर्मे शितपदानि च आश्रमश्च यथासङ्ख्यमृजय वृत्तिभिः सह सावित्रीं प्रजापत्यं सब्रह्मं चादिविस्त्रं वदता सञ्जयासीना शीलच्छो इति वै गृहे वैखानकाबालकित्यौ दुम्बरं फेन भावने नान्यासे कोटि चकापूर्वं बर्हदो हंसन्नियो क्रमेधः अन्वीक्षे के त्रिवार्तादण्डनिस्तैवैव च एवं व्याहर्तयश्चद्मं प्रणवो यश्च दय्यतः तस्योशने गासीन् लोकमभ्यो गायत्री तत्त्वचे विभो त्रिष्टुं मासानुतो नुष्टा मत्सव्यस्सन् प्रजापते मज्जायां मग्धरूपस्य बृहते प्रणतो भवतः स्पर्शास्त्वा भगवद्गीते स्वरो देह उपजातम् उष्णं माह्ना मिन्द्रियाणाहुरन्तः स्वबलात्मनं स्वं स्वं शब्दविहारेण भवन्ति स्म प्रजापते शब्दब्रह्मास्तसन्तप्ता व्याग्धा व्याग्धा मनापरं ब्रह्मावतारण्य विविधतां नानासक्त्योपबृहता तत्रोपरानुवादन्तं सर्गया मनयो दधे ऋषीणां भूरि वीर्याणां सर्गामाविस्मृततमं ज्ञात्वा तदभूधे भूतस चिन्तयामास कौबलम् अहोदेभ्यो व्यामृत्यस्यामि निर्मितः अन्न अद्यपते प्रजानूनं दैवमत्रं विधादितम् एवं यदकृतस्ततं दैवं चापेक्षतस्तदा कस्य रूपमृतं देद्वा यथा काममविदीक्षितं ताभ्यां रूपविवाज्ञानं मिथुनं सम्पद्यते यस्तु तत्र पुमान् यो सुस्नेतं स्वाद्यशं स्वरडातः स्त्रिया स्त्री तदा मुखायां परिश्यं महात्मनं यतदा मिथुनवधर्मेण प्रजायध्यात्मभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्न जीनतः प्रियव्रतोत्तानपादो त्रिस्तकन्यास भारत आकुतिदेवहूतिश्च प्रसूतिरितसप्तमम् आकुतिरुदयो प्रदातकर्ममादाय तनुद्यमं दाक्षायादा प्रसूति च यत आपूतिरितिं जगतः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणं कृष्णहविर्कृष्णाग्नि कृष्णनोहुतं किहणेन तेन गन्तव्यं कृष्णकर्मं समारभे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि श्रीशुकौवाच निशम्यं वाचं वदतो मुनिपुण्यमत्तमा नृप भूयवरवजगौरभ्यो वासुदेव गदाधृतं विदुर्वाच स वै स्वयंभुव सम्राट् वीर्यपुत्र स्वयंभुवो पर्लभ्यं प्रियां वदनीं किं चकार ततो मुनिचरितं तस्य राजर्षेराधिराजस्य सत्तमम् मृहे मे शुद्धानां विश्वक्सेना श्रुतो स्म हृदस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नवञ्जहासा सुरभिरीडितोऽर्थम् यदत्तगुणानुश्रवणं मुकुन्द पदारविन्दं हृदयेषु येषां श्रीशुकौवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्णचरणोपदानं बृहष्टरोमां भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यदष्टं मैत्र्युवाच यदा स्वभार्यया साकं जाता स्वयंभुवो जनो प्राञ्जलि प्राणते दस्यां वेदगर्भमभाषत त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृतानि विस्मृतम् अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वाक् भवेत् तद्विदेधि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मभिस्तिभिः यदकृते ते यतो यशो विश्वगमोऽत्र स भगवेत्तवे ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यामहं ताना स्वस्तिस्तां व्यं क्षितीश्वर यस्मिन् व्यार्लिकेतेन हृदा शास्ति योऽन्यतमर्मतिः एतावत्यामजैरिवं कार्यं या पूर्चिते गुणे शक्त्या प्रमते गुणतो सादरं गतमस्मृतैः स त्वमस्यात्ममस्याभि सत्कृत्यात्न्यान्नमनोगुणैः उद्यमः सा धर्मेण गाम्यज्ञै पुरुषैमेजः परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षसा नृपः भगवास्ते प्रजाभरतुर्ऋषिकेशोऽनुशस्यते येषां बोधुष्णु भगवती यदलिङ्गो जनार्दनं तेषां श्रमो अपर्थायं यदात्मं नार्दशो वृषमनुर्वाचः आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदनां स्थानं तु यः जनानि सम्प्रजानां मम च प्रभो यदुकुशतसर्वतानं महीमग्नं महामसि अस्त्वा उद्धारणे यत्नो नमो देव्या विधीयते मैत्रेय उवाच परमेष्टित्वया मध्ये आसन्नामेव गतं कर्मेवं
सुसम्पन्नेति दद्यो स्त्रार्यं सृजतो मे चिद्रवाहं प्लावामानं रसां गतः अधातं के मनुष्टेयास्माभिः सर्ग योजितं यस्यामं हेदयामासं यैषां विद्नाम्यते इत्याविद्यासतो यस्मौ नास्यां विस्मासनाजः बाहारकोदे निगादाङ्गुष्ठा परिमाणितां तस्यापि शब्दोखस्यं क्षणेनं खस्ता क्षणेन किरभासरं गजमातरं प्रवितस्य जगस्तु भूमन् भूरन्वतः मरिचिरपुरुषैः विप्रय कुमारैः चनु सह दृष्ट्वा तत्र सौकृकं रूपं तत्कार्याचारं त्रिधं किमिन्ये सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमदस्मृतम् अहो भरताश्चयामिग्रं नासायं विनिश्रितं दृष्टो अष्टङ्गो शिरोमाद्रेण क्षणदण्ड शिलासमम् अवेशोद भगवान्नेहं यज्ञो केदयवने इति मिम्यां सदस्तस्य वर्णं सुनिस्मृभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जरगागेन्द्रसन्द्रियं ब्रह्मणं सर्वा अर्समायामास दिशासं द्विजोत्तमं स्वर्गाजितेन मगुरुभो प्रतिशतो नयता विभो निशम्यते घरघरति स्वदेन क्षणे सोमाया वसूरकाया जनस्तथापि निसन्नतिष्ठो त्रिभिः परेभो मनयो गणन् स्मं तेषां सदां वेदविदां मुनिर्ति ब्रह्मा पदाध्यार्थं गुणात्मशापं विनद्य भूमौ विदधोद्दायं गजेन्द्रलीलो जगदा विवेश उपचित पापं खजरं करोठं खटा शटाविदोन्नं खररोटमत्सं खुराहतावत्रं चितदृष्टं सा ज्योतिरेव भासे भगवान् जग्रं प्राणेन पृथिव्यां पदमिं जग्रं कुरोडोपदेशे स्वयमग्नभाजं करावलिष्ठोऽप्य करालदृष्टामुदीक्ष विभ्रान् गुणनो विशन्ति सवज्रकूडां निपतात्मनानिं विसिंहकुष्णीं स्तनयन्दुजाहन् उत्सृष्टदोषणी ददो न मातं चक्रोसुरो यज्ञस्य भयिनन्ते खुरैसुरप्रेदयसस्तपापम् उत्पारदापारं त्रिपुदं रसायम् दर्शनगदां यत्र सुसृष्टपृष्ठे यां जीवदानीं स्वपुरस्य मध्ये स्वदृष्टयो धृत्यमहिं निगमनं समुत्थितं संसुरुचे सरसाय तत्राविदैत्यं गदया परन्तं सुना वदन् वसन्दीपि तदे ब्रह्मम्यं जघानरुन्धान सापिग्रमाणं सलीलवेहं मृगणाडिवासिं तत्र पङ्क्ताङ्गी गण्डतुण्डं यथा गजेन्द्रो गहितं विदिन्तं तलाविधानं सिदन्तकोट्यं क्षुतपिन्तपाद्यं गजलीललाङ्गं व्रजाय बद्धाञ्जलों गावै विरिञ्च मुख्यम् उपस्थिवस्त्रं ऋषय उवाच जितं जितं ते जितं यत भगवान् त्रयी जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयी ननुं स्वं परिधुन्वते नमः यद्रूपमगते निलिम्न्यधरं तस्मै नमः करणाय सुखायते रूपं तवै तनुः दुष्कृतात्मनं तदर्शनं देव यदद्धारं यन्दाशयस्यं त्वयि बर्हिरोमं स्वाज्यं दृशे त्वं ह्री चतुर्होत्रं स्त्रुकतुण्डातिश सुतैशनाशतो ऋढे तदो चामनसो करण्रे प्रतिप्रसितायास्त्रे घर्षणे ग्रहास्तुते यच्चरणवर्णं ते भगवन् अग्निं दीक्षानुजनमोपसद शिरोध्यं त्वं प्रायिणोदयनियदृष्टं युवा प्रभग तव शिरसकर्तो सभ्यावस्थं चितयो शबोहिते सोमस्तुरेते शबवनान्यवस्थितं संस्थाभिभेदात्स्तदेव धातं सन्त्राणि सर्वाणि शरीरधन्दिं स्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टबन्धं नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतमे विक्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मा जयानुविधानं ज्ञानाय विद्या गुरवो नमो नमः दृष्टाग्रकोट्यां भगवास्तधृतां विराजते भूधरभूषमोधरा यदा वनान्ये शरदो यदा धृते मदङ्गवेन्द्रीं शरपत्रपद्मीं त्रयीमयीं रूपमयीं सकारं भूमण्डलं लीनातदताग्रतेन ते सगास्ति शृणो शृङ्गो दडदेन भूयास कुचाललेन्द्रं यथैव विभ्रं संस्थापयीनां जगतां सस्तुलां लोकां पत्नीमतीं मातरं पिता विभेद चास्यं नमामस त्वया यस्यां तुच्छोते जोगनिमिनिमाधरणानं का श्रद्धतीत्यान्यमतस्तप्रभोरसां गतां भुर्वा उदरविहाणं यो मायया सृजते विस्मयम् विदुरवन्ता वेदमयं निजं वपुः
खटासिनी खटासिनीध्योधृतशिल्पविद्धं विद्युद्यमानं भूषमिदं पवित्रता सवैवता भ्रष्टमतिस्तवैते यत् कर्मणां पारमकर्मकाणां योगाग माया गुणमोहितां ते विश्वं समस्तभगवान् विमोहितां ते मैत्रेय उवाच इत्युपस्थितमास्तर्म्य मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिलेष्वखुराक्रान्तम् उपाधत्ताभितान्वितं सहितं भगवानो वृत्तिं विश्वसेनं प्रजापतिं रसनयं लीलायोज्ञे तपसन्तु न्यस्तयो हरिः शैवमेषां हरिः मे दशो हरे कदां सुभद्रां कथनीदयामलिम् शृण्वन्ति भक्त्या सर्जेन वर्जितं जनार्दनो यस्य हृदि प्रतिष्ठितं कस्मिन् प्रसन्ने जगशकलाशिनां प्रभो किं दुर्लभं ताविरलं लभात्मनिम् अन्यदृष्ट्या भगवती गुहाशं स्वयं विदत्ते स्वगतिं परम्परां को नाम लोके पुरुषार्थसारविद पुरा कथानां भगवद्गतासुधाम् अपीयकरणाञ्जलिभिर्बभावः महो विरञ्जेत विना नरेतम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण यणवासुदेव श्रीशुकवाच निशम्य कौशारवीणोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनां पुनः स प्रपच्य तमुद्यजञ्जिहम् न चार तृप्ति विदुरो धृतव्रतः विदुरो उवाच ते निबतो मुनिश्रेष्ठ हरिणां यज्ञमूर्तीनां याजते हिरण्याक्षमितायसित्यानुश्रमं तस्य जोद्धरणं शोणीं सौन्दृष्टो गृहेण लीलया दैत्यराजस्य ब्रह्मणां कस्माद्धेरन्नभूतं मैत्रेय उवाच साधुवीरं त्वया पृष्टमवतारां कथां हरे यत्त्वं प्रसदि मर्त्यानां मृत्युम्पासा विषादविं येयोत्तानपदा स्वपुत्रो मुनीनां गीतभारिकः मृत्यो कर्तव्यमुर्यङ्गधेङ् धीमा रोदो हरे पदम् अथा पात्रात्रात्रिर्वेदतिहासोऽयं श्रुतो मे परिणतं पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवनामा प्रसत्ततां यदिरेदाक्षायणीं चत्तर मार्तिनां कश्यपं पदिम् अपत्यकामचक्रेतया सन्ध्यानं हृदयमच्छते इष्टवाग्रिजिह्वां पयसा पुरुषमिनुषां पदिं निम्लोचनागतम् आसीन् मग्न्या सारे समाहितम् दितिरुवाच एषा मां तत्कृते विदुनं कामासक्तं दुरोति वीणां विक्रमस्य रसाम्भामिव मतङ्गतः तद भवान् दह्यमानानां सपत्निकां समधिनां भव प्रजापतीनां भद्रं ते मह्यं मुखामुदातनं भर्तियप्तानुमत्तानं लोकानां विशदेवतमं पदरे भवदेवतानां यमां प्रजापतेनावधं पुरा पीतानो भगवान् दक्षो दुहितपरिवृतं कं वृण्वन्ति कथं वत्समित्युपसंजपरितकं सवित्वादात्मानं नो भावं सन्तभावाजनं त्रयोदशमासमात्तानं यस्ते शीलमनुव्रतामथ मे कुरु कर्माणिं कामं क्वञ्ज विमोहितामतोऽर्थो वसर्गतं निभून्मामदोक्षमि महिषामिति माम् इतां वीरमारेचां गुरूणां बहुभाषिणां प्रत्यानुनयं वाचां प्रबध्याङ्गकस्मलां यदि देहं विदास्यामि प्रियं भीमां यदि स्थितं तस्यां कामनुपश्यन्ति सिद्धिस्त्रैव गितो यतः सर्वास्त्रमानुपादायं स्वसरमामेण कलत्रयं व्यासमाद्रेतमत्येव जलयामासमातृणां यमाहून्मात्नो यस्यं श्रेयस्कामो मणिमणिं यस्यां स्वधर्मामदस्य कुर्मस्सामित्रं मध्ये यमाश्रितेन्द्रियामाद्रियातारिज दुर्यन्तया जनन्ताश्रिये वयं जयमहेलादिरे दस्युन्दुर्गपतिरित्यथा न वयं प्रभवस्तारं त्वामनुवर्तं गृहेश्वरी अप्याशुस्तं वा कात्सेन येन चान्ये गृह्णनिर्दयम् अथाविकावधेनं ते प्रजाते करणवान्नं यथा मां नादिवोर्चन्ति मुहूर्तं प्रतिपालयतः एषा घोरा तमावेला घोराणां घोरदर्शनं सरन्ति यस्य भूतानि भूतेषा नोचराणिः एतस्यां साधुसन्ध्यानां भगवान् भूतभावनं परतो भूतवर्षादभिर्बृहणे बृहेणाटरिति भृणतः
शंसानचक्रनीलधूतिधूम्रं विकीर्णविद्योच्चटाकलापं भस्मादमुकुण्डा मलक्रदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोकेषु जनपरो वा नान्यदृतो नो चकचिरदिवर्यः वयं व्रतयच्चरणाभिदिक्तं मासास्मदेहं बत भुक्तभोजां यस्यानवध्याचरितं मनीषिणां गृह्णन्त्यविद्याटपटलं विवित्सं निरस्तसाम्यातिशयोऽपि स्वयं पिशाचर्यामाचरद्गतिं समां हरन्ति यस्याचरितिं हि दुर्वसा स्वात्मरस्यादिविदिकं समेहितं योर्वक्त्रमाल्याम्बरमाणरूप्ते स्वभोजनानि स्वदमलयोचितानि ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं मया च आज्ञाकरी तस्य पिशाचर्यम् अहो विबुधुं न चरितं विडम्बनमैत्रेय उवाच सर्वं सर्वमिदो भर्ता मनमतो मन्थितेन्द्रिया जग्राह वासुबर्हेर्च वृषलीव गतत्र वा शवित्वादभर्यास्तं निर्विद्धं विकर्मणिः नत्वा विदाय हर्षिदयाथोपविशदो हरेः अतोपस्मृशल्दं प्रणायाम्य भाग्यतः ध्यानपञ्चविरतं ब्रह्मज्योतिसमादं दिरिस्तु वृतं तेन कर्मावध्येन भारत उपसङ्गम्य विप्रसिर मध्यमुख्याभ्यासावतादितिरुवाच मां ते गर्भमेवं ब्रह्मन् भूतानां ऋषदोपधिं रुद्रपतिर्विभूतानायस्याकर वसम्भं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुते शिवाय नस्तदण्डाय धृतदण्डाय अन्यवे सना प्रसीदति नमो भामो भगवानुग्रहकृतं बाधस्याप्य नुकम्पायं स्त्रीणां देवं सदैवति मैत्रेय उवाच सर्गस्य शिशं लोक्यामासानासं प्रपेवितं निर्वित्य सन्दनिमेतो भार्यायां प्रजापतिं कश्यप उवाच कश्यपजिलिभन्नुभयो अप्रायतात्मनस्तातं देवस्तं दौहिदमौहुति कामुतं मन्विदेशादिचारेण देवानां चारदेहनां भविष्यन्त्यदभाद्रवा भद्रे जाठमरातौ लोकान् सम्पालसंस्त्रीभिर्चण्डीमुहुकरादितं प्राणनां हन्यमानानां दीननाम कृतासनां स्त्रीणां निगृह्णामाणानां कोपिदानां मात्सगां तदा विश्वेश्वरं कुरुतो भगवान् लोकभावनं हरिष्यन्त्यापतिर्याहं यथादिद्रं सदकृतं दितिरुवाच पदं भगवतः साक्षात् सूनाभोदारबाहुनम् आसादे पुत्रयोगाभ्यां मद्धाकुद ब्राह्मणोजितमं न ब्रह्मा दण्डश्च न भूत भवनस्य च नारकादानुगृह्णन्ति यां यां योनि गतो मसो गतः कश्यप उवाच गृहशोषानुघातेन सद्यः प्रत्यामव्रतान् भगवन्त्युमारुच्चै भवे मय्यति चादरं पुत्रे शिवपुत्राणां भविष्यन्ति शतां कदा गास्यन्ति यद्यशं शुद्धं भगवा मध्यशां समं योगर्गेहेन दुर्बणं भविष्यन्ति शताब्दवा निवेरादेशीभिरात्मां यच्छि लसुनव्रतं यत्प्रसादिमं विश्वं प्रसिद्धं यदानुकृतं सहस्रदिग्विजयस्य तस्योद्धोन्यन्यतो दृशा स वै महाभागवतं महात्मां महानुभावो महतां महिष्टं प्रवृद्धभक्त्या अनुभावितासे निवेश वैकुण्ठमिमं विहासि अलम्पटं शीरधरो गुणाकारो इष्टापरब्धो व्यथितो दुःखेन अभूतशत्रु जगदशोकहतां नैदाधिकं ताप विरोढव्यूह्यम् अंतर्वहन्ति हिमाचलमब्धनेत्रं स्वपूरजेषां नु गृहीतसम्भं पौस्त्रास्तव श्रीललनानपीडं दृष्टां स्फुरकुण्डलमण्डिताङ्गं मैत्रेय उवाच श्रुता भागवतं पौत्र ममोदताभिरभिषवृतं पुत्रयोत्सवधं गृह्णादिदित्वा श्रीमहावतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं
तत्तेन परितोहेन दीति दधार वर्षणं समं शङ्कमानं सुधार्दनं लोके देहरा हता लोके लोकपालं हतोजसा न्यन्वेदशनविदुषर्जं ध्यावन्त्यातिकरं दिशं देवा ऊचुः एव एतद्विदो देथं संविघ्नां यद्वृशं वृषं न व्यक्तव्यं भगवता काले न स्पृष्टवर्त्मनि देवदेव जगद्धर्ता लोकनाथ अखिलेशरणं परेशा परवीणां त्वं भूतामभिभावतं नमो विज्ञानवीर्याणां मायदे मेधा मुपेयसा गृहीता गुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोधनम् ये त्वान्येन भगभावेन भावन्यत्नात्मनाजनम् आत्मानि प्रोतभानुभवनं परं दशदात्मकं तेषां सुपक्लयोगानां जित्तस्वासेन्द्रियात्मकां लब्धयुष्म प्रसादानां गुदश्चिन्ता पराभवः यस्या वाचा प्रजाय सर्वं गावस्तन्येनेन्द्रिणां हरन्ति बलिमात्रेण मुख्यायं श्रीनमो नमः शतं विभत्सु सम्भूतस्तमालुब्धकर्मणाम् अदभ्रमयदृष्टानापन्नं नरः शिक्षितम् एव देवं जितेर्गर्भमोषा कास्यापमामृतं दिशस्त्रीविरतयं सर्वं वर्धते अग्निः विमोचसमयत्रिवाचा सबृहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचर परदृष्ट्यात्मा भूर्देवानां वृणनं रुचिरां गतः ब्रह्मोवाच मानसे दिशुधा यदा पूर्वजा सनकादय चेहर विहार लोकानां लोके विकस्मृतः शयगदा भगवतो वैकुण्ठ्या स्यात्मलोकनां ये यो वैकुण्ठनिलय सर्वलोकानमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्ववैकुण्ठमुत्सरं ये निमित्तेन धर्मेण आत्माधरेण हरिं यत्र जात्यापुमास्तेन भगवन् शब्दगोचरं सत्त्वं विष्टवविरजं स्वानं नो मृडय विरचं यत्र नैनैव श्रेयसां नामं वनं कामं दुःखैर्मुमैं सर्वतूर्शिरभिनिर्भ्राजत कैवल्यमिव मूर्तितं वैमानिकाशललनाचरितानि यदर गायन्ति लोकसमनापणनानि भरतो अन्तर्जले नुनुभिस्सममूधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यमृतसारसचग्रभाकादान्त्युअसङ्कुचितवितीर्वितीर्णयेत्र कोलाहलो विरमते जरन्नमुच्चै शृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायन्ति मन्दारकुन्दमर्गो परजन्यकारणं पुन्नागदामुदभां जमुदारभास्त्रं गन्धीर्जितं तुलसिका करणेन तस्यां स्मिचदो मनसुदो बहुभानयन्ति यदगोलहरिपदाति मातृदुष्टै वैर्दुर्यकाम कदहे मायेर्मासयेषां बृहदकिटिलां स्मितभोजं गृह्णात्मनं रज आदधुषस्मात्मे श्रीरूपिणीं क्वचरणीं चराणविन्दं लीलापरेण हरिशपद्मे मुक्तदोषां लक्ष्यन्ते स्फटिकुण्डे उपहेन्मन्ति सम्मार्जतीतानि यदनुगृह्णन्तेत्नः भावेषु विद्रुमटवा स्वमलाजुलाप्तं प्रेषाशिदं निजवने तुलसीभिरीशमभ्यर्चति स्वलाकं मुनसि स्मभातं मोक्षे विधि भगवतो त्वया नमश्रेयन्न व्रजन्त दिपतो रचनानुवादा शरवन्देयन्यभिषधा कुकुलानि लब्धयास्तु श्रद्धा हदय हर भगये नृपसन्नसारं सस्तामनं क्षिपन्तो तमहन्न सद्रायेभ्यारदीपितानि नो निगृह्णन्ति प्रपन्नं ज्ञानं तत्त्वविज्ञानं सुधर्म यद्रा नाराधनं भगवतो विरन्त्युमुष्यं सम्मोहितं वित्त सर्व मया चात्ते यच्च व्रजन्त निमिषादमृषभानुपत्यां दूरे शयानुपरि सा स्मरणानि यत्रं भर्तु मिथा शोषया कथनानुरागं वैलक्ष्यमाभस्व कलया पूलाक्लिक्लान्तिः तदभिस्व गुरपतिकृतं भुवनेन वद्यं दिव्यं विचित्रविबुधादग्रय विवेशवाणी आपो पुरां मदनु पूर्वमुपेतयोगं मायाबलेन मुनयस्तवनो विकुण्ठं तस्मिन्नेवं मुकुटमुनय षड्शरज्जजानां कक्ष्या समानवसयासनानवन्तो देवाभक्षतगृहीतपदैकदार्यं केयूरकुण्डलै किरीटवेशोपत्तिक्तभेन वनमानकिलाय वित्तो विन्यस्तायति चष्टुयभानुमध्ये वक्त्रं भुवा कुटिल स्फुरट निर्गमाभ्यां जक्ते क्षणे च मनसागरतनन्दधनो द्वार्ये तनो निवृतवीरेषु विचित्रपृष्ठो पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाणि यत्र सर्वत्र ते विस्मया मनुजासु दृष्टं ये सञ्चरन्त्य भेताग्निविभासिकानि
तान् वीक्ष्य वाच भात सरसास कुमारं वेदान्तर्षायार्धवसनो वेदानमात्तं वक्त्रेण खलयं हरन्त्वान्ते तेजोभिहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो ताभ्यां विसन्निविशेषु निधिन्नमानं सुहर्तयापि हरे प्रतिहरि पारमोजोषोत्तदिगिरिदृशयं नैशं कामानुनिजम सहसा न उपप्लुयन्तु मनयो वाचः को वामिमैत्य भगवान् चर्यन्वोतं तद्धार्मितो निवसति भीषणं स्वभावं तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहमो वा को वामवदकुलयो पश्यन्तानि न हारन्ति भगवतो समस्तकुक्ष्याभात्मान्वाक्षि नभो नवसीव धीरा पश्यान्ति यत्र कुशभो सुरलिङ्गपोऽपि व्युत्पादितो योध रभेदि भयं यदुस्तं तद्वा मनुं परमस्य विकुण्ठभरतु करतु कृष्टमिव धीमन्ति परन्दानं लोकामिहं व्रजरन्तमनन्त दृष्ट्वा पापीयशस्त्र इमे रिपपोषेऽत्र तेषामिति ऋतमुवा भोवाज्यसो घोरं तं ब्रह्मदण्डनिवारणमस्त्रपूर्गैः सद्यो हरे रुचराङ्गुरुविभ्रमाणं पादाग्रहावथ वतामतिनकारेण भूयादघो न भगवद् भिर्करणानि दण्डो यो नै हरेतु स्वहर्ते न बलप्यशेषं मामो नोपालकतया भगवस्मृतो मोहो भवेन्नु तौ व्रजोन्धारम् एवं तदै भगवान् न विन्दवाद्यं स्वानां निबध्य शतकति क्रमार्यार्यं तस्मिन् ययो परमहंस समाह मुनीनां मन्वेषणीय चरणो चलयन् शास्त्री त्वां सर्वतां सर्वपापप्रसन्नो शमिन् प्रविधिं तच्छक्ष विषये स्वधमं भाग्यं हंसाश्रियो व्यजनयो शिवसा वायु लोचं सुभ्रात तत्र पशि शेखरी समाभं कृष्णप्रसादसमुखम् प्रियधीनानं स्नेहलोकवर्णां हृदि संस्प्रियं श्यामो वृथारुवर्जनं शोभितयो श्रियां स्वे चूडामणिं सुगभयन्तीमितात्मधिषणं वीतां सुखे पृथनितमिवमिं विस्फुरन्त्या काञ्चालिविरमितया वनमालया च बलगुप्रकोष्ठ बलया भिन्नानुसुतां से भिन्हन्यहस्तमितरेण धुनाददानं विद्युदक्षिपन्मकरकुण्डलकण्डमरं गण्डस्थलोन्महनं मणिमण्डितानं दोर्दण्डदण्डविहते अतरापराधं हारेण कन्दगरधेन कौस्तुभेन अत्रोपशिष्टामिति सोन्स्मिति बिन्दराया स्वानां धियां विरचितं भूरौरगण्डं मह्यं भवस्यन् भवतां स भगवत्मसङ्गं नेतुर्मिहं न वे वितृप्तदृशो मुदा सहितस्याभिरन्दस्य पदारविन्दं किञ्चनमिता श्रुतिमि श्रमानमाजमन्त्रगतं सुव्यसे जगार तेषां सख्योत्तममक्षुम् सुषामपि चिन्तमित्तो देवा अमुष्य वचन श्रीधवतमलोकम् उद्वीक्ष सुन्दरधराधरकुण्डलाहं लब्धाशिषं पुनरमेव दधीयभङ्ग्रिं द्वन्द्वं नखारुणमखी श्रेणं निदम्य पुंसां गतिं मृगयामहि योगमार्हम् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं भस्मं वपुर्यमदनां मनान् सिद्धैरुत्पत्तिकं समकृतं युधमगदोगये कुमारौ वाचार्यो हन्दितं हृदि गतोऽस्मि दुरात्मनां देशोऽध्योप नो नयनमुतमतन्दिराध्यं यर्हेण कर्म निपरेण गुह्यां गतो न विद्रानुवर्णितानि भगवद्भयेन त्वां त्वां विदाम भगवन् परमानवन्तं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिरयत्नरचदन्तमेषां यत्तेनुत्था बपितिर्दृढभोगभोगैरुद्रग्रन्थि हृदि विमुक्तनुयन्वेगां नायन्तिकं विगणयन्ति ते प्रसादं किन्त्वायतिर्भयदं भुर्भजस्नमेध्यमेऽङ्गं त्वदङ्गतिकरणां भवतः कथायां क्रियन्ति ता तमसा कुशलानरज्ञा कामं भवम् स्वभिर्षिजये निचरणे निशय्यां चेतो निमध्यति ते रोमदन्ति ते भास्सानुदन्ति शिवद्योतेन्द्रिया सम्भूतेन गुणगरेण करण्डयेन प्रादुर्कथं विदितं पुरुषानरूपं देशेन निर्वृत्तिमपा पुरुषं दृशो न तस्मा इदं भगवते नमैद्विषेध्य येनात्मनं दुरुदयो भगवान् प्रतीप श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण